शांती आणि प्रेमाचा संदेश देणाऱ्या नाताळ सणाला गोव्यामध्ये सुरुवात झालेली आहे आणि याच पार्श्वभूमीवरती गोव्यातील बाजारपेठा ह्या सजलेल्या आहेत, फुललेल्या आपल्याला पाहायला मिळत आहे। मी सध्या गोव्यातील पणजी येथील म्युनिसिपल मार्केटमध्ये आहे। तुम्ही पाहू शकता की ही जी मार्केट आहे नाताळच्या पार्श्वभूमीवरती सजलेली आहे, फुललेली आहे। ग्राहकांचा पण इथे कसा प्रतिसाद मिळत आहे आपण व्यावसायिकांच्या देखील प्रतिक्रिया घेऊया आणि जाणून घेऊया की ग्राहकांचा त्यांना कशा पद्धतीने प्रतिसाद मिळत आहे। क्रिसमसाचे आमचे गोंयचे क्रिसमस म्हणल्यार फेस्टिवल, सगळे लोकांचे फेस्टिवल ते आणि सगळे लोक आमचो उमेदीन असता, हॅपी असता। क्रिसमस येयलो म्हणटो हॅपीनेस, फॅमिलीक हॅपीनेस, घरान हॅपीनेस, गोंया हॅपीनेस, सगळे हे हॅपीनेस आमकां बरें दिसता। आणि आख्खो लोक अख्ख्या इंडियेचो जावं वर्ल्डाचो पासून लोक गोंयान येता क्रिसमस पळोवपाक। फेस्टिवल काय बरें चलता ते, काय बरें डेकोरेशन तर पळयलां, हे व्हरून ते घरांक लायता, घर सोबयता आणि बरें बरें डेकोरेशन करता आणि ते सारके एक बरें क्रिसमसूच न्हू फेस्टिवल कशें दिसता। तुमची कशी तयारी जाली सर? आमची तयारी म्हणटूच कितें आसता, आमी घरान आमच्या घरान पयलें करता। आमी सगळें कितें स्वीट्स आहा, स्वीट्स करपाक आमकां ते फॅमिली करता, मागीर आमी डेकोरेशनाक हेल्प करता, मागीर आमी लोकांक एकामेकाक मेळता, लोकांची मागीर व्हडालो लोक एकठांय जाता, आमगेर केलें जाल्यार मागीर तेंगेर वयता, तेंगेरसून तेंगेर वयता, म्हणजे कलेक्टिवनेस असता आणि ते फेस्टिवल कशें दिसता। इफ यू आर एलोन इट इज नॉट फेस्टिवल, वी आर टुगेदर, पीपल आर टुगेदर, पीपल वर्क, help us each other, and then it looks like festival. People are taking part in the decoration, people are taking part in preparing the sweets, and plus getting together. It is a unity forms in the Christmas. क्रिसमस तुम्ही दरवर्षीच आपण साजरा करतो, या वर्षीचा काय स्पेशल आहे तुमच्यासाठी? Festival every year is important. Every year is festival. आमचे ते ट्रेडिशनल, आमच्या गोंयान तरी आख्या इंडियेक तूं भोंवशी जाल्यार गोंयान तरी दिसता क्रिसमस इज क्रिसमस आणि एवरीवन इज हॅप्पी। आणि तूं आतां कालची मेसेज पळयत, क्रिसमस इज कमिंग टुमॉरो, वी आर ऑल रेडी फॉर क्रिसमस म्हणून मेसेजी धाडटा लोक, एकामेकाक धाडटा। म्हाजी पळय हांव तुका धाडटा, तेजेर तुका एन्थुजिझम येता, हॅपीनेस येता आणि लोक हॅपी रावता। आणि क्रिसमस म्हणल्यार आख्खो आमचोच न्हू, फूल वर्ल्ड, फूल विलेज इज हॅपी टू विजिट इच अदर। आमगेर येयला ते भाशेन आमी तेंचे दिवाळीक वयता, तेंचे घोणसांक वयता, तेच भाशेन ते आमचे क्रिसमसाक येता। इट लुक्स बेटर, इट लुक्स लायक युनिटी, इट लुक्स कलेक्टिव्ह, इट इज मल्टी रिलिजियस फेस्टिवल। सर आमकां सांगा, क्रिसमस कित्याक लागून मनयलो वयता? इज अ बर्थ ऑफ जीसस क्रायस्ट। तुम्ही आता विलेजीन वचत जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटलो सगळे ऑल रिलिजन पीपल कम टू विजीट क्रिसमस आणि ते क्रिसमस फेस्टिवल जालें जावन सगळ्यांक दिसता हॅपीनेस। इट इज फूल। आता पळय तुमी हिंगाच पळय, शॉपूच पळय कितले डेकोरेट केला, तेच भाशेन आमी घरान डेकोरेशन करता आणि इट लुक्स लायक अ फेस्टिवल। आणि क्रिसमस म्हणजे आनीक लायट विथ लायट्स, फेस्टिवल ऑफ दिवाळी असता पळय ऑफ लायट्स, दिस इज ऑल्सो इज पार्टली ऑफ द क्रिश्चन ऑल्सो। क्रिसमस आणि न्यू इयराक लोकांक कितें मेसेज दिता? आता आमच्या गोंयान आता आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार एक पीस जावप। आमकां गोंयान एक पीस जावप, पीस डिस्टर्ब जालोलो आहा बिकॉज ऑफ सम रिलिजियस फॅनेटिक पीपल हॅव कम इन, आउटसाइडर्स हू आर कमिंग हियर, रॉबिंग पीपल, रॉबिंग हाऊसेस, ते आमकां एक बरें लागोंक ना। तेका लागून आमकां हे गोंया पीस आसलो तो आमकां आदलो पीस जावो गोंयचो आनी फेस्टिवल कशें दिसपाक आनी हॅपीनेस, आमकां गोंयचे हॅपीनेस आमकां पळोवपाक जाय फक्त। वी वॉन्ट ऑल पीपल हू वेर देर अर्लियर नाव and henceforth we want peace and love, the which we share each other, to be continued in this festival and from now onwards. I've come today for my last moment shopping. I've bought my stars, I got some gifts for my kids, and the Panjab market is really looking very festive. I can see a lot of people still doing last moment shopping. They're buying their shoes and dresses, and it's really very wonderful. And yeah, all the best for all of you for Christmas. Wishing you all a safe and a happy Merry Christmas. I'm very excited for the Christmas, and I have many of my family members in my house, relatives, and some friends also I have. They are visiting in my place, and I've did many of the shopping.
like new dress, new shoes, and etc. And when I'm very excited for this day. हे फावटी मातशे लायटी उण्यो कशें दिसता म्हाका पूण आहा बऱ्यो डेकोरेशनूय मातशें दुसऱ्या रिगार्डिंग द मटेरियल क्लॉथ इज गुड आनी सिरीज हाय डिफरंट कलर डिफरंट वरायटी बट क्वांटिटी इज व्हेरी लेस तुका कितें जाय तें मेळ्ळें सगळें पळय म्हाका मेवता रेट बी मातशी कितें सगळें वाडला रेटी अजून रेट हा ओके नॉर्मल कशी कडेन बी तयारी कशी करता आमी डेकोरेशन एक्चुअली व्हेरी लिमिटेड लायक बट लायटिंग ओके other stars same patterns like लोकांक कितें बशें फील करता I can say Merry Christmas for everyone. Enjoy your Christmas over here, though, especially those who are coming from abroad to be with their families. 24 डिसेंबर आनीक आतां तयारी सगळी जालेली ऑलमोस्ट आसा तेन्ना आमी हांगासर शॉपिंगाक आयलेले आसात जायते शॉपिंग आमी करतले डेकोरेशन्स जावं कपडे हे ते सगळे लोकांची ही तयारी नेटान हांगासर ह्या मार्केटांत आयज चलता तेन्ना सगळो लोक हांगासर आयलेलो आसा येवन आपली तयारी करता आनी फुडें जें कितें फाल्यां जावं क्रिसमस आयज सांजे आमचे रातचे मीस जाता सगळो लोक आयज मिसाक तयारीन करपाक हांगासर आयिल्लो आसा आनी ही तयारी मिसाची आयज सांजे क्रिसमस जेन्ना जेजूचो आय आमचो बर्थ हो जातलो हें सेलेब्रेशन करपाक ही सगळें डेकोरेशन्स आनी कपडे जावं क्लोथ्स स्वीट्स सगळें हांगासर ह्या मार्केटांत लोकांक मेवता आनी हें सगळें आयज लोक हांगासर घेवन ही आयज सांजे जो आमचो जिजस गोइंग टू गेट अ बर्थ that we are going to celebrate his birth today tonight. क्रिसमस आनी न्यू इयराच्या मुखार तुमी लोकांक कितें मेसेज क्रिसमसाक आनी न्यू इयराक आमची लोकांक एक मेसेज की आमच्या गोंयांत सगळे कॅथलीक हिंदू मुस्लीम जी कम्युनिटीज आसात लोकल आमच्यो कम्युनिटी आसा ही सगळी एकामेकागेर विजिटाक येतात आमी जेन्ना दिवाळी जावं ईद तेन्ना आमी तांच्या सेलेब्रेशनाक तांच्या घरा कडेन येतात तशेंच ते आयज आमच्या घरा कडेन फाल्यां क्रिसमसाक आमकां विजीट करून येतले एक आमची युनिटी एक भावपण गोंयांत हें सदांच आसा पूण आयज गोंयांत जायतें डिस्ट्रॅक्शन जायत वयता जायतो लोक भायलोय लोक येता कांयचे कांय सेलेब्रेशन करता क्रिसमस म्हणल्यार दुसरेंच सजमता इट्स नॉट ए क्रिसमस म्हणल्यार समथींग एल्स इट इज अ बर्थ ऑफ जीसस सेलेब्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ जीसस we have to celebrate the birth of Jesus and we have to give the peace to our state and to our country. आता आमचो क्रिसमस सिजन आमी कितली वर्सांनी हे करता जे आमी माल हाडटा आमी कित्याक करता रिस्पॉन्स बरो जाता हेका दर वर्सा आमकां देवाच्या कृपेन दर वर्सा बरें गिरायक जाता पूण आमची इतले टार्गेट जावंक जाय तितलें जाता टेन्शन कांय जायना आमकां कितली वर्सां जाली तुमी हो बिझनेस करता आतां जवळ जवळ म्हाका आतां 20 वर्सां क्रॉस जाले म्हाजे पप्पा आसतना हांव करतालो कितें डिफरन्स त्या टायमा वयल्यान आतांचो त्या टायमार फक्त तुका इन्वेस्टमेंट डिफरंट तेन्ना इन्वेस्टमेंट कमी करचें पडटालें आतां इन्वेस्टमेंट चड करचें पडटा हय म्हारगाय वाडले लोक अशें कितें कॉम्प्रोमायज बी करतात अशें लोकांचे कॉम्प्रोमायज असतात न्हू बार्गेनिंग मातशें आसतात कित्याक म्हणून आतां पळय पयलीं दुकानां आसलेलीं 10 आतां जाली 50 दुकानां जाल्या दुकानां वाडल्या तशें लोक पब्लीक तितलेच आसा पूण शॉपां वाडल्या म्हणून लोक बार्गेनिंग करतलेच न्हू सगळे भोंवता सगळे पळयता ऑनलायनचो फरक पडलाच ऑनलायनाचो जवळ जवळ आमकां फरक पडला सगळे म्हाका न्हू आख्ख्या मार्केटान न्हू आख्ख्या गोंयान लोकांक वेपारांक फरक पडलाच आमी खूब कितें हाडलेले आतां लास्ट डे म्हणल्यार आतां आमचो जवळ जवळ माल 80% काबार जाल्लो आसा कळ्ळें तुका ऑल ओवर हॅपी आसा एवरी इयर लायटी बरी बरी येता आमचे कडेन वरायटी काडटा आमी कस्टमर्स व्हरता आमचे कडेन येवन आनी इट इज गुड बरें जाला बिकॉज एवरी इयर बिझनेस वाडत आसता एक लोक लायटी व्हरोंक घरा कडेन लायता बरी आसा लायटी गेल्या वर्सापेक्षा ह्या वर्सा वाडलो गेल्या वर्सा पेक्षा ह्या वर्सा बरी जाली लायटी हय लोकांचो कसो रिस्पॉन्स आसा लोक येतात ते अशें आसा व्हेरी गुड लोक चिंतना म्हणजे दे वॉन्ट समथींग न्यू आनी बरे बरे आयटम जाय सो लोक चिंतना घेवपाक आनी लावपाक सो दे व्हेरी गुड हय लोकांक क्वॉलिटी जाय आनी दे वॉन्ट समथींग न्यू ऑल्सो
बरें दिसोवपाक. सांगपाचें म्हणल्यार रिस्पॉन्स बरो आशिल्लो ह्या वर्साचो, पण मातशें स्लो आशिल्ले. म्हणजे अशें की गर्दी पडटा पळय तशें नाशिल्लें, स्लो आसतलें. रिस्पॉन्स बरो आसलो ना न्ही. आमी वरायटी खूब बरी हाडटा, रिजनेबल रेट आसता. लायटीची शारां म्हण, नॉर्मल शारां म्हण, क्रिसमस डेकोरेशन, ट्रीज सगळें आसता. पण ह्या वर्साक मातशें खंय तरी कमी पडला रिस्पॉन्साक. फाल्यां क्रिसमस पावलो आणि तुजो मटेरियल कसो सेल जाल्लो आसा आनी जाला सेल जाला, फक्त एक थोडी शारां उरला इतकेच. ट्रीज बीन हय. तो मातसो शाराचो रिस्पॉन्स थोडो मातसो स्लो आहा पळोवपाक गेल्यार. आनी थंयच्यान घेता काय तुमी घरा पडटा? आमी बॉम्बे थंय माल हाडटा असो, म्हणजे बॉम्बे स्पेसिफीक असो न्ही, हाडटा गोंयच्या जाल्यार गोंयच्यान. ह्या वर्सा आमी नवीन हाडला गोवाच्यान एक्सपोर्ट जाता पळय, ते सुद्दां आमी दवरला विकपाक. रिस्पॉन्स ताका बरो येयल्लो कळ्ळें. आनी चल्ला एक धंदो बरो येयल्लो. हय, हांव पप्पा आनी ते दोग जाण हेल्पर आहा अशे. हय जाला धंदो ना न्ही, पण स्लो आहा मातशें पळोवपाक गेल्यार. पयलीं आसतलें पळय गर्दी. लोकूच येवपाचें कमी जालां काय कशें? मार्केटान लोक आसा ना न्हू. तर एका स्टारांक म्हणटा पळय पयलीं अशें आसतालें न्हू. म्हाज्या ल्हानपणान हांवें जे गिरायक करतालो पळय अशें चडशे, अशें आतां अशी गर्दी ना. अशें फास्ट स्लो. म्हणजे एक फावटी 10 कस्टमर येतले मागीर थंड. लोक अशें एडजस्ट करून हय अशें पयलीं असो धंदो जातालो पळय तो जायना. पण जाला रिस्पॉन्स बरो आहा.